1, 2, 3, go! Yo, what's up mga gala? Maayong buntag kaninyo diha ano. So, ang panghitabo karong adlaw kaingon pa ni Shoni Boy. We make content today. Oh, magputusot dami sa mong motor. Nya sakto pud mga gala kay bag-o ra ba ng KLX no. So ako ang pag drive ko diri ah. And then my mama is making... Lamaw! Lamaw. Pang malakas ang lamaw. Sige. And today is day 1 of the gym being built. So, remember, now, wala gym. 1 week, beautiful gym saying Palayo Gym. Times that you stay still there. And then, in 1 week, finish Palayo Gym. I will be the one, mama. No, it's okay. You do that, Sean. You have to do that. You have to pull this one. Thank you. No, you have to pull this. Tanaw mga galing ani daw ang proper pag-abri sa buko-buko. This is your made up way, no? Then no, because if you take this out, now you can take this out. Wait. Early, I can take this out early. Time pa sip to. Yeah. Yo, what's up mga igala? Maayong adlaw diha kaninyo no. So as always ato ning suportahan si Son sa iyang video, sa iyang photoshoot. So akong gisulayan og makaya ba nako pinatalikod mo sakay sa motor kay para lang makuha ang iyang best shot nga gusto no. So diha mga igala di lang sa halata pero napaso akong legs ana tungod sa tambutso no kay duol ra kay sa kuang paa. Karon akong ipakita sa inyo kung unsa mo tirada og kamera sa Habibi. Ba! Gwapo kay si Sean ay niya. Yeah. So sometimes we go to a different gym. Sometimes we go to Oasis. Pero now we need tubig. Pay magala. Taga-adlaw ako training ang muscles. And then asawa taga-adlaw training the how you say thumbs? Tudlo. How's the training? Oy, I do business Sean. Ay, sakit. I do business Sean. You take a break. Take a break. I do business, huwag kang ano dyan. You rest your hands. Sakit, no? Same feeling we have. This one and this one. Kapoy! Huwag ako lagi mong payat lagi. Kaya nasabi ko sa'yo na stress ang bakuha niya kung Imagine ha nga, from 52 kilos, 65 na ko ron. Muli na siya kong Mindanao, ani, pag mabalik kong kapayat. Kaya dito sa Mindanao, grabe man yun ako kapayat. Uy, diri, wala ko ganahi, tanaw, mag-wear na lang kong dako nga t-shirt. Even my short, di na ako masuot. Ako mga crop top, ako ang mga sexy nga backslip, di na ako masuot. Sukad niabot si Sean sa kuha, mga igala, grabe yun akong pagdako. Alangan, bugson mo kunyag pakaon niya, masuko siya, di ko mukaon niya si Mother V kay sige prepare sa ko ka ng pagkaon niya kung dili mo kaunon kung dili mo kaunon iyang i-prepare magildi man pud ka na sa imong kaunon. I don't know na. Sige lang. My goal is to have a happy and healthy family. Keep Sean a bata-bata. Mao na lang na akong goal. No, my full body. So including the legs. So I will zoom the legs. Beju. Pinangga man. Sige. 1, 2, 3, action. May tingin-tingin mo dyan. Maybe. Ay, daghan salamat sa Yo-Yo Jerry's in
Diri sa Cantarok B, barangay, no? So, salamat kaayo. Lami ay ang inyong pagkaon diri. Since si Sean, sige na siya balik-balik diri. And then si Sean po nag-introduce sa kuha diri ang lami diri lang po. So, salamat kaayo. Kay gilibre gid mi sa tagiyan, no? Natainingan kaayo. So, let's eat. Sean Palayo. Astig. Sean Palayo. Astig. Sean Palayo. Look at. Uy. Usa ang chili, oh. And now it's too much kalayo. There's a lot, oy. So spicy good. I only have one chicken and then I will do... Look at. One chicken and Uy, don't one chili, oh. So. Sug. Yummy. Panukat ito. Sinembro ko dagat pa. Okay. And then last like this. Pero kajot lang may gala kay maglain mang lighting dito do. So may balhin may glaing area no. Dire may dapit sa kanang humayan ba. Nya dire jud ko nagpatunga sa dala no. Ana ko og maligsan ko ani impas yun ba. May anak ko sung amigo na kumigo bantay migo kay bisig nay truck mo agi ba. Nay di ra ba ko pwede mamatay gid kay daghan pa yung obligasyon. Aw na akong negosyo, akong trabahante, akong mga distributor aning style ani mo nang kailangan gyud ako magamping no kay napud ba ako anak no. Ngunanay nako kahigugma si Sean no nga bahalag magkinaon sa ako gyud siyang suportahan sa iyang trabaho niya. Kumbaga, andam na ko isakripisyo. Di bitaw mga igala laktod nga pagka-istorya kung asa yun yung malipay si Sean dito agyog ko. Di sad ko ganahan maging pabigat sa mga igala. Mao nang buhaton yun ako ang akong part as Paris niya. Mao na akong ganahan sa ugali sa Pinoy kay bisag nagkandalisod-lisod na halangi sige hapon. Now we are home. And then sa mama wants to cut. Ola. Yeah, it's brown now. Ola, look at. So guys, naabot kami sa balay and then daron magpahulay sa mi kay mag-dinner mi later sa Sipon. Me? Sapon? Me, I have? Yeah. Sige lang, maligo ko. Ola. Hala! Nakita sa video? Hello! Okay, so what? This one eventually Become Habibi Studio. office. Habibi Studio Office. Habibi Studio Office. So remember, this is December 2024, and now it's not. Show them, show. It's so dark. Well, light. Ang wala live. May ambot ang makita ninyo ni. So at least na ay video. Yeah. Yeah. Sorry So na. guys, next balik makita ninyo ni grabe kanindot na ani. Let's see if the gym is big. And yeah, ta atong gym kung kamusta. Nakasugod na lang sila og ano. Yeah. What's that? Yeah, look. Nindot kaayo. Shoulder press here. Diba, Milo? Okay, so now we're back home. I'm gonna edit the video from Minasawa, and then we're going out for family meal na lang in San Juan. So I'll see you there. And today we're testing out a brand new gym in Sikihor. Yeah. Oh! Hello! Ang gym tano, bago. Oy, mga pisa ta! May buntag! New Year! Namoy Biko! Na? Siyo ba? Ngayon ko ah! Saka. Yan na, ang gym sa ko! Let's go mga yala. Ngayon rin Biko dahil, yung Biko doon, yung Biko. Wait, I'm very excited na lang. Hala. Kumusta bro? Nego, kumusta? Ala, nindot ka ayo. Ano na ni Kondo?
Wala. There, Uy! I like it. Wala, my new home! Kitang ko na. Excited na lang. Yo, I love this gym. I think I'm gonna spend a lot of time here. Here, glamping. Ako, mild lang ako. Kaya kung mag-hard exercise man ta, suko man mo, maingon man mo, baby. Bawal ka mag-exercise utaman. Kay kung gusto ka magbuntis, muna ako mild lang wali. Chill ka sa baby. Dire ka to isa kay hard. Naanam to yung exercise. Kusgang karabaw ko na siya. So, mo dyan na fighter. Yun na ako kay mild lang. Bye! Pangina ka lang. Bata. Now we can do double shift. We can do 3 mornings for cardio and then Kabi'i we do gym session and we become bench model athletes. Ako? Yeah, the two of us. Ako, mild lang man. Ayan! Biko! Sinasabi ko sa'yo! Biko, dili! Salamat kayo! Salamat kaya! Biko is life! So guys, nakadagit pa itang Biko. My hands is clean ha, don't worry. Okay, sure. Wow, post-gym meal. You're so healthy, huh? Dili, I want you to this is Biko. I love it. Timsa. Ha! Ay, Biko! Ha! This is our post-gym meal. No, Post-gym, it's sige. just given to me. We finished This is workout and buko. this is what she eats. This Go. is rice with coconut. Buko. Oh, Go. eat. No, diet na lang. Son, little only. I go gym and then I eat protein. Little only, son. See, this is the difference every day. The little choices. Oh, This, so that this you- is the little choices No, only. this is, so you can try a little. You want me to lose my job? Sige, I lose my job. Yeah. So, I just want you to eat so that you know what's Biko. I know Bicol, I'm not buang tanga-tanga. May ano to. Little only, oh. I will not eat it. Ayaw. I will never eat that one. Buang. The motor. Milo, asa ka? Uy, ayun na. Asa na? Maybe they're girl. So, now we're gonna go look at some land. Kay, we have exciting project in the next year. Pero, See, next year, this year. in this year, sorry. Pero, the land in San Juan is daghan porta ha? So let's see, canvas sa mi. Until sa makita mi og affordable. Yo, what's up my gala? So gahon ang atuan ex makita mi yuta no since nana mi Get involved. nakita. Kana natong yuta og okay ba?
front only. So we find another land. No, wala na. Wala na. In this area, oh. Parang dahan. Parang dahan, no? Coffee, please. YouTube coming soon, and then now Sawa's gonna enjoy her diet Jollibee. See you next time.